be faster? Alors, les brutaux. Ils sont déjà morts. Ah bah super. Brace yourselves. Salut le deuxième modo, ça va? Ça va bien et toi? Bah merde, excuse-moi là. Alors. Wouldn't gliding be faster? Bon, du coup, comme le dit le titre, déjà on va faire tout ce qui est mission quotidienne. Ensuite, on va attaquer les quêtes de monde. On va voir un peu ce qu'on peut faire et ce qui est intéressant. Surtout prioriser celle au Primo. Puis ensuite, on va attaquer le roi des Shreds et les fromages. Hein. Tout ça, la joie et la bonne humeur. Alors, un bouclier et une hache. Ok, bon, toi, charge ton coup. Parfait. Hop. Think you can get away? Fate is upon you. By royal decree, let's play. C'est tout? Ou il y en a encore d'autres? Ah, il y a encore lui. Shadows of... Here we go. Sarvich. Putain, on dirait un nom russe. Wouldn't gliding be faster? Alors, je viens que j'ai demandé. Oui, c'est fait. Tu es plutôt efficace, dis donc. Tiens, 5000 moras. En marchant de Stanzaya, il n'a qu'une parole. Ah putain, j'ai de Stanzaya, j'aurais pas dû t'aider alors. Voilà. Alors. Où est-ce qu'elle est celle-là? Je vais bien la repérer là. Ah voilà. Tiens, on ira sur un petit arbre permagelé en même temps. Ça va nous amuser un peu. Donc. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Déjà, il y a un gamin qui est en train de regarder. Super. Alors, je vais pas me casser les couilles. Hein. Time for takeoff. Brace yourselves. T'as la rage, moi? Odds revealed. Here we go. Yahoo! Brace yourselves.
Wouldn't gliding be faster? Let's play! Here we go! Propagation du mal. Où est-ce qu'elle est celle-là? Oula, elle est pas à côté. Oh, je sais pas. Vous préférez l'arbre congelé ou l'hypostase électro? Genre la sorte de cube violet là ou l'arbre de glace? Oh putain. Brace yourself! Bah en gros l'arbre gelé c'est un arbre qui te lance des attaques de glace et le cube électro c'est un cube violet qui te lance des sortes d'attaques électriques et qui peut se transformer en main ou des trucs du genre. Voilà. Ouais. Oh attendez, peut-être qu'on va avoir un nouveau truc. Alors. Qui avons nous l'occasion de faire? Donc nous avons gagné au Albedo, Xiao. La glace est plus stylée, ben on ira se faire l'arbre glacé alors. Bon, on va choisir ma future maid. Oh merde. Voilà. On va aller se faire l'arbre glacé après. Mais là, ce qu'on a en priorité, c'est là-bas. C'est les tours de Brutocolinus. On va faire ça rapidement. Parce que moi, j'ai pas ça à faire. Non, pas besoin. Allez, arbre congelé, on va aller se faire ça, puis ensuite on va voir un peu ce qu'on a niveau 4 de monde, hein. On va le récupérer aussi un peu ce que j'ai récupéré. Alors il est où lui? Ah et bah c'est vrai. Let's light it up! Let's play! Ok. On attaque avec ça. On attaque avec ça. On attaque avec ça. Et on fait ça. Et on attaque avec ça. Ah, j'ai pas fait autant de dégâts que ce que je pensais, hein. Ah, je m'attendais à lui faire plus. Ah, je suis déçu. Voilà. Alors. Oh, parfait ça. Alors, mais ah non, pas parfait du tout. Ouais, non. Ça. Ça me servira à rien ça. Ah, j'aurais espéré mieux. Voilà. Hop. Et voir tes facs, j'ai quoi sur lui? Oula, il va falloir changer ça, c'est mauvais, c'est pas bon du tout. Ah oui, même là, ouais, c'est oui, en haut là, il va falloir que je le change. Il va falloir changer tout ça. Alors. Bon, celle-là, elle est pas haut du tout. Celle-là, elle est plutôt. Ouais, mais ça tac, on va dire. Ouais. Oula, je l'ai mal build, hein. Ah oui, je l'ai très mal build. Je l'ai beaucoup build sur l'attaque, lui. Ouais, il va falloir que j'aille le build sur d'autres trucs.
Tiens, j'ai une idée. Non, pas ici. Non plus. Inazuma. Non, pas envie de risquer. J'ai pas envie de risquer ça. Liyue, j'ai pas Tartaglia là. Ah non, je l'ai plus. Ah non, ça me fout les boules. Bon, on va aller récupérer la récompense d'expédition, puis après on va se faire Tartaglia. Juste pour le fun. Thank you for completing today. Fais ça. Hop, expédition, on va faire ça parce que j'aimerais bien pouvoir me crafter des armes plus tard. Attends, je crois que je suis riche moi. Alors voyons voir un peu niveau moral ce que j'ai. Non, c'est pas ici. Ok. Oh putain, j'ai 4 électrocutés, il va falloir que j'aille me faire ça après. Bon. On va aller se faire Tartaglia. Mon boss préféré. On va se faire plus simple parce que j'ai pas envie de commencer fort. Je suis bon. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Toujours écouter ta phrase, ça porte chance. Non, je veux pas faire ça. Run all you like. Teamwork is dreamwork. Let me scribe. Try this. Let's light it up. You've made some progress. What if gliding? Not bad. You've got a trick. Decided by destiny. Midnight fantastic. Brace yourselves. Yahoo! Let's light it up. Voilà. Ce bâtard il contrôle 2 éléments. Ouais, oula, attends, oula. Alors attends, toi tu vas alors toi tu vas supprimer ça, merci. Et tu vas te faire bloquer parce que merci mais merci, voilà. Non mais sérieusement, c'est quoi ce genre de personne là qu'on voit des vieux commentaires à la con là? Non mais et pourquoi ils me font la quête là? Oh non! T'as sûr, c'est pas facile à comprendre. Faut vraiment avoir compris l'histoire du jeu. Oh putain, l'enculé. Midnight. Let's play. Let me scribe. Would have gliding be faster? Yahoo! Fate is upon you. Je vais lui faire le gros. Let's play. Why do they never miss? Voilà. Pouh. Par contre, vous connaissez cette personne là qui a envoyé un truc bestie, je sais pas quoi, parce que bon, waouh hein, quoi.
Je vois pas ce que c'est que ce genre de truc. C'est assez choquant. Bon. Ah, salut. Hop. Oula, non, non, j'allais faire la mauvaise, j'allais faire ça qui allait me faire péter une case. Et je veux pas la faire, je la touche même pas. Duel de mort ardent. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que j'ai? Papillon infernal, je sais pas. Ouais, j'ai papillon. Alors, pyro, j'ai les hydro, j'ai l'électro. Pour la glace, ok, j'ai ce qu'il faut, je suis bon. Avec Venti qui est censé tout faire. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Non, j'ai pas peur. Brace yourselves. Time for takeoff. Teamwork is dreamwork. By Royal Decree. Here we go. Wouldn't gliding be faster? Oh non. Let's light it up. Vite, récupère-moi ça. Let's light it up. Off we go. Allez, le dernier. Parfait, ça. Allez. Delves into destiny. Yahoo! Dance, my pretty. Yeah. What? Brace yourself. Written in the stars. As you wish. I'm going in. Here we go. Embrace your Wouldn't searing gliding be reckoning. faster? Yeah. Think you can get away? Oh, grippy. Yahoo! Yeah. Embrace your searing reckoning. Dance, my pretties. Qu'est-ce que... Come, put up a fight. Brace yourself. By Royal let me scry. Let's play. Not every wound will heal. All must burn. Wouldn't gliding be faster? Merde. Ok, alors là c'est mauvais pour le moment. Off we go. Putain, cette attaque elle est mauvaise. Let's light it up. Adventure time. Quoi, les tornades et tout là, putain. Oh, damn it. Call me a witch. Not even ashes will remain. Not every wound will heal. Upon you. Shadow Raven, let night fall. Delve into destiny. That's gonna hurt in the morning. Yahoo! Come, put up a fight. Off we go. Time for takeoff. Oh,
Shadows of... Teamwork is dreamwork. Let's play. Allez, meurs. Je vais t'avoir. I never asked for redemption. Oh, oh l'enfer. Oh l'enfer, je te jure. Ah, c'est la pire de toutes, elle. Allez, donne-moi ça. Ça fait donne-moi un truc qui permet de craft. Oh, tant pis, j'ai au moins un seul de rêve, c'est déjà bien. Waouh, putain, j'imagine pas c'était niveau 80, hein. Oh l'enfer. Alors, on va aller une tour des 7. On va se soigner. Attends, je vais partir moi. Voilà. Bolo cerisé sacré. Ah. Base d'épée, parfait ça. Alors. Récompense de forge. On va récupérer les récompenses de forge, puis ensuite on va aller se faire les quêtes. Bon, les quêtes de monde, je pense que ce sera pas pour aujourd'hui parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps parce que j'aimerais bien focus mes quêtes d'archon. Enfin, d'archon. D'archon, pour moi c'est la même. Allez. Hop, voilà. Ça c'est fait. Alors... Alors je peux faire... Ouais, il faudrait vraiment ça. Ouais, j'ai que ça. Ah, c'est assez compliqué. Allez, amusons-nous. Hey, Dia. Right on time. We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live... Well, Paimon thinks you're great, too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here. And he's pretty early, too. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. Alors... J'ai hâte de voir. Pourquoi c'est qu'il n'y a pas trop de combat là? Je me suis un peu... Oh, you look furious. Do I? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. Well, looks like Sino taught her well. You fear death yourselves.
Yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community. You come here, to my village, and you treat my people as nothing more... Mercy! Please, have mercy! You've Non, t'as vu, c'est des vraies victimes. Hein. Le pire, c'est que c'est les mecs qui nous sont pris un tour l'eau pour essayer de nous tuer. Mais bon, on les a enculés parce que bah j'ai 20 quoi. Résultat, ils se sont fait niquer. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know. Please, just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we. Oui, les mecs nous ont pris en embuscade, ils ont essayé de nous attaquer, on les a enculés. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called Village Keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll... I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not... That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Oui, qu'est-ce que tu veux dire, papy? Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Smooth. Bon bah super. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same... Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a... They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. That changes... Regardless, our top... You're right. Isaka's still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to... Yes. You got it. Candace, I'll let you deal with the radicals. All right. Let's meet back here once everyone's ready. C'est fini là, c'est bon? Je peux l'attaquer? Est-ce que je peux aller me battre? Je veux me battre. I want to flappy myself with somebody. Je le sens pas. Putain, j'avais raison. Where did you come from? Well, as you can see... You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? Hey, what's with the silence? You never think Sumeru. things through before asking Non, moi je l'appelle questions. Sumeru. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so... Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. Anyway, you plan to leave Aru Village and keep searching. Yep. Bon, c'est pas méchant, mais je vais faire un truc que je fais tout le temps. Enough with this... No. I'm just surprised that you decided... All Hatham.
You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru Village. Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you... Huh? Right here in the... Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But, before... What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single... You mean, some of them like... Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, remember what Candace said? Most people, by contrast... C'est méchant, mais je vais passer le truc parce que ça devient long là. Il y a trop de dialogue et bon, c'est ça qui est chiant. C'est bizarre. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the I mean... She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radical's net. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not... Remember? She made a point of denying her involvement in anything... But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. Then, what? By getting involved... I'll pass on. You Bon, said je that you... passe tout parce qu'honnêtement, je m'en tape. Voilà, merci bien. Je vais chercher la personne. Depuis qu'on est arrivé dans le désert, je suis désolé, il n'y a plus trop de combats. Hein. Il n'y a plus trop d'action, c'est que du dialogue. Je préfère encore quand on était dans l'Iyue, il y avait beaucoup de combats. Alors... Miss Shawnee, as we discussed earlier... Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stay. Huh? What do you mean? Go ahead and talk to her. Go on. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why before, I wouldn't even have the courage to ask some Traveler. Do you believe our lives will get... Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of anyone, but even so, we've met lots of people from different places. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided... Wesh. C'est qui ça? I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. Alhaitham told us you have your reasons. The fact is that I'm... Only some believe in the... Speaking of which... Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. Slowly, I just stopped talking to... And then it happened. You can tell them. Alright. I'll tell you what I told... I actually... Perhaps it used to be... I confirmed this with the bot. Because we're in the... There's really... I think they used to use it for treating up... Yeah, let's... Ah voilà. Oui, dis-moi que c'est intéressant là. Ah ouais, peut-être. Ok, allez. Cette fois c'est la bonne. Oula, ça descend bien bas.
Hop là, voilà. Oh, bien beau ce lima. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, parfait. Ah, comme je les aime. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Voilà. Comment je suis? Quoi? C'était pas tenu dans le contrat ça. Hein. Si je déteste le plus en plus. Ah c'est mon c'est que je lui aille le plus lui. Voilà, et oui, putain de merde. This is the one. Ah. Ah, pour une fois, c'est pas nous qui devons le faire. Let's go in and... Ça fait combien de temps que je crois que ça va faire environ 40 minutes. Hein. Ouais. De toute façon, dans 25 minutes, j'arrête le live. Patience. Shawnee says she only hears the crying. J'ai déjà vu les tonneaux, il va y avoir des trucs qui vont faire boum. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits. What are you reading? Let Paimon see. Qu'est-ce que je suis capable de Sure. Huh? So. Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, Paimon's your Tibet travel guide. And anyway, is that Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated? Oh là. Ah d'accord, je pensais qu'il y allait y avoir un truc. Non, ça c'est juste passer la nuit. Putain, je suis pour rien. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? There it is. It's coming from that direction. Is the sound coming Ça from flippant son here? bail. Huh. Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way. Something is off about the interior here. Ouais, c'est louche le jeu. Fait peur. Ah ouais. As I thought. Wow. It's like they tucked another hospital into this. Oh, it looks like there are other mechanisms around. Non, me dis pas que ça va être à moi.
J'ai pas de dendro sur moi. Hein. Les stèles? Quelle stèle? Oh putain. J'ai pas de dendro sur moi. Oh putain. Bon. Ah putain de merde. Bon, toi je te remplace 2 secondes, de toute façon ça va pas durer. Voilà. Faut que je retrouve toutes les stèles là, il y en a 3 à trouver. Oh là là là, quel enfer. Voilà, je peux les repérer facilement. Ah, là-bas. J'en ai une là-bas. Je vais voir les monstres. Oh putain, pas vous. Sans 26, je galère un peu, je dois l'avouer. Hein. Quoi? Toi, t'es celui que je teste le plus, qu'on me prend pas ça dans la gueule là. Hop. Non, je passe à moi. Où sont les autres? Ah, là-bas. Oh mais. Alors attends, je vais le prédire d'avance cette fois. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme un débile sans 20. Quoi, c'est quoi ça? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette chiasse? Qu'est-ce que c'était que ça? Non mais c'était quoi? Il dit Scorpio. Wow. Ça part loin. Faut que j'aille où? Entrer à l'intérieur des étages refuge. Non, c'était lui qui faisait les bruits louches qui faisaient peur. Bah allez. Didn't expect to see him here. Ah putain, j'ai pas activé la lecture auto. Ouais, de vos t'inquiète, hein. Qui demande ou non, c'est pas ce qui m'importe, hein. No, and that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Ah, je dois parler. Et là, si je parle pas, c'est Leaving that question aside for the moment. Je le regarde en fond. Oh, t'inquiète, t'inquiète, hein. Maintenant, je fais live pas forcément pour qu'on regarde, hein. Je fais comme ça, parce que bah voilà. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy.
That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Ah, oh, oula. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The Academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the Academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. Attendez. These On va rumors mettre à la were plus de all batterie, the ça me fait persuasion that the sacrément chier. radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the Academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the Academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the Academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, an exile is still patently a living, breathing human being. But if you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering. So, the human brain... Nope, nah, Hyman doesn't want to think about this. I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But, or perhaps, his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. I've spent quite... You mean you're... All scholars seek to extracting information... Sounds like you're really against... Of course.
The Academia's whether it be academics or knowledge, everything has this matter needs to be corrected. Wait! Not to be careless, but there is no shortage of Probably not. Paimon's not sure. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The Divine Knowledge Capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the Academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset. Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. Allez, laissez-moi jouer un peu. Retourne au village d'Aru. Bon. La technique. Non. Mais. Oh, mais. Bon. Je fais de la merde. Oh putain, il me reste plus rien avant de l'améliorer. Affinité 4, affinité 7, affinité 6. Putain, je les ai beaucoup vus. Hein. Alors. Pleure dans l'hôpital traitant les lézard. Ah putain. Voilà. We're back! You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. So, at one point in time, the abandoned... Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru Village, since Divine Canned Knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village. We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Huh? Are our friendships that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my... So what you're saying is... interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Hayth. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any... What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts of it. Simply put, the Academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, if you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The Academia is monitoring me? It's not that simple. The Academia has eyes all over Sumeru, but they have every so often comes on Yagarbaha Day. On this day, the Academia enters new information. I remember seeing the thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra. You're saying that the Academia entered my information into... But what's the point in doing that? My actions aren't important enough. The Akasha is capable of computation.
The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of it. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than... So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast... Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trust... They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's it. If the Academia is trying to avoid Sino. Yep, that's... They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Oula, je la sens pas déjà. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go? I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave them in your hands. Yay! Let's go! Remember to pack some food. Pourquoi nous confier un gosse? On n'est pas des babysitters. On est déjà parti loin, Coco, hein. Faut que je réfléchisse à un itinéraire. Voilà. Where do we go from here? Simple, rapide et efficace. Yes. After leaving the village, we should head straight toward the I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert. But I was the one who brought him back. There's something here. What's this? It's buried in the sand. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it up. These are likely fragments of an Academia-developed device, something akin to a... Looks like there were more than one village keeper. They must have been... Let's split up and... Is this what we're searching for? This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? They must have been attacked along the way. Wait, what? Grandpa, I hope you're okay. Don't worry, your grandpa's gonna be fine. Razak didn't display any signs of starvation or dehydration, which means that they left fairly recently. We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Pas con, il est pas con. Al-Haydam, comment il s'appelle? Non, c'est pas le mec qui m'intéresse, il est BG, mais bon, j'aime pas sa personnalité. Je préfère largement Ember, par exemple. Et tu voles? Flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Of course it is! Tiens, pour le fun,
Quelle arme je peux lui mettre? J'ai de quoi l'améliorer? Non, j'ai pas de quoi l'améliorer. On va lui mettre des trucs classiques. Voilà, t'as vu, elle a full artefact, elle est bien Ember. T'inquiète pas, on verra après pour que je la build vite fait. Même si dans pas longtemps je vais arrêter de live, je pense. Je peux rien faire là. Ah si. Dia's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to. Les artefacts, c'est ce qui permet de rajouter des bonus au personnage. Je t'explique après le dialogue. Tia? Why would you? Tia! Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru Village? So, this is the great Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for yourself. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people shouldn't. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand. I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Mais en vrai, Ember, si on la rend assez, qu'on lui donne les bons artefacts, les artefacts qui collent avec elle, donc les bons bonus, elle peut être giga puissante, Ember. Hein. C'est juste que bon, sa compétence où elle balance une peluche qui fait boum, c'est pas ouf du tout. Even if they end up disbanding the Arab. Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see with these scholars in a... Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers, if you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia. They look more like pawns of the Academia to me. Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scot. It's impossible to communicate with... Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips. But I could be persuaded to take their place as your next... These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current... Wait, you can't be serious. So... you want to Precisely. Any wise person... What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars. Perhaps even... Think you can talk me over? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against them? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia. Why must all knowledge seekers approve of the Academia? You Academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself... Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make... You know you're making a dangerous decision. I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Den... We've known each other for years. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steal... An arm from the Flame Main. What if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dia. We're mercs. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that... Bon, on va passer parce que ça devient long là et en plus il est 47. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just... That's fine. Are you crazy? We came here to save lives.
One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Ramon, I'm holding. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! Dia! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Dia! Run! Oh putain, la tronche. Stop! What's wrong? Can't do. Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Meet me in the desert at noon tomorrow. Dis-moi que c'est terminé là. Oh, ça continue. I was really counting on him not going through with it. Dia! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Okay, I'm sorry. Don't ever make a promise like that again. I can deal with if it came down to it. You would not lose. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. I'm sorry, Dia. I should have stayed put. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Okay, let's get moving. We should head back. Voilà. Oh putain non. Oh. Quelles sont mes chances de réussite? Quoi? Ah, je m'en tape de mes chances de réussite. Moi je veux. Voilà, enfin. Oh putain non. Secret du désert brûlant, je m'en fous. Moi je veux. Donc du coup, le principe des artefacts. Allons voir un perso que j'ai bien build. Alors, lui... Ouais. Alors, en fait, par exemple, on va prendre lui. Donc, par exemple, tu vois que sur l'arme, c'est écrit qu'elle donne des points de vie. Elle donne 3205 points de vie. Les fleurs donnent toujours des points de vie. Donc, il a un bonus de points de vie, alors que de base, ses points de vie sont plus bas. Il donne aussi... la fleur donne un bonus de 4,1% de défense et donne 25 d'attaque. Plus un taux d'attaque critique de 3,1% et un bonus de 3,7% de PV. Donc en gros, ça augmente les PV, l'attaque, la défense et le taux critique. L'autocritique, en gros, c'est le pourcentage de chance que je fasse un coup critique. Et il y a les dégâts critiques qui sont en gros, ce qui multipliera les dégâts, le taux de multiplication. Ensuite, du coup, il y a des trucs qui... Les couronnes donnent de l'attaque, des bonus, des pourcentages d'attaque, des pourcentages de dégâts critiques, des pourcentages de défense et des pourcentages de PV et des bonus de soins. Les coupes, ça donne des bonus de dégâts de chaque type, donc feu, eau, glace, pierre et tout, avec des PV, des défenses et d'attaque classiques. Les sabliers, c'est la même chose que les couronnes, mais on a de la maîtrise élémentaire. En gros, la maîtrise élémentaire, c'est ce petit truc. En gros, c'est les bonus qu'on reçoit en infligeant certains dégâts, certains ensembles de dégâts. Alors que, du coup, la recharge d'énergie, en gros, tu vois le petit cercle à moitié chargé où il y a le logo triangle, ce qui me permet de faire là, voilà, le cercle est chargé de couleur. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le déchaînement élémentaire, donc un peu l'ulti.
Cet outil se recharge avec ce qu'on appelle la recharge d'énergie. Plus elle est haute, plus le truc se rechargera vite. Le rechargement de base est de 100%, ça peut aller jusqu'à 320. Oui, 320, je sais, c'est beaucoup. Moi, le plus haut que je possède, je crois que c'est alors 173. Voilà. Le plus haut que j'ai possédé, je crois que c'était 173. Après, il y avait elle, 144, 120, 123. Ouais. Lui, par exemple, il avait pas beaucoup de recharge d'énergie, je crois. Ouais, non, il avait très peu. Donc ça, la recharge d'énergie, ça sert à faire l'attaque. Voilà. Par exemple, Ember, voilà, elle a la recharge d'énergie de base de 100%. Par exemple, hop, là, je vais l'améliorer. En fait, les stats de base, voilà. Les stats de base, c'est les trois premiers trucs. Les PV, l'attaque et la défense, c'est ce qui monte quand on améliore les attributs. Les aptitudes, ça améliore le taux des dégâts. Les artefacts, ça améliore ce qui s'appelle la maîtrise élémentaire, le taux critique, le dégât. En fait, tout ce qui est dans stats avancées et stats élémentaires, c'est les artefacts. L'endurance, c'est le système d'amélioration de tour. Et puis aussi les armes qui augmentent les dégâts. Par exemple, si Ember, je lui mets cet arc, hop, ses dégâts, elle passe à 600 d'attaque. Tu vois? Voilà. Ember, pour l'instant, elle a un bon set, mais elle pourrait avoir mieux comme set. Par exemple, je pourrais lui mettre... ouais, non, livret du gladiateur, t'oublies, hein, ça c'est claqué. Ouais, ça on va lui laisser, elle. Bonus de dégâts d'Endro. Voilà. Ça dépend vraiment des persos. Par exemple, elle, j'y ai pas mis d'artefact, j'ai mis qu'un seul artefact. Ouais, voilà, c'est des bonus, exactement. Et t'en as, ils font des dégâts qui permettent de faire des 200 000 de dégâts à un truc. Moi, bah, pour l'instant, on va dire que j'ai pas les meilleurs artefacts, quoi. Après, est-ce que je peux... Alors, attends, ça, je peux... Ouais, non. Venti, par exemple, je pourrais m'amuser à le refaire, parce que j'ai fait de la merde. Là, ça aurait été mieux si j'avais de l'attaque à la place de la défense. J'aurais l'attaque à la place de la défense, mais mon Venti, il était surpuissant. Mon Venti aurait été surpuissant, sachant qu'il fait déjà 1600 d'attaque. Donc normalement, pour aller trouver les trucs pour Venti, faudrait que j'aille... Alors les trucs pour Venti, c'est où? Les trucs pour Venti, c'est pas ici. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. Alors, les trucs de Venti, il me semble que c'est ici. Ah non, c'est pas ici. C'est où alors? Attends, c'est pas prévu ça, hein. Je sais plus où se trouvent les trucs de Venti, c'est pas du tout prévu. Alors non. Alors si je sais plus où se trouvent les trucs de Venti, on est mal barré. Voilà, c'est ici, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la verte chasseuse. C'est ce qui aidera Venti. Après, il y a les trucs du gladiateur qui, en fait, on obtient en faisant des boss. On obtient généralement, oui, en faisant des boss. Et bah moi, en fait, on va dire que le mien, il est pas génial. Pour l'instant, tout est bon. Faudrait juste que, ouais, ces deux-là soient un peu plus meilleurs. Parce que ceux-là, on va dire, par exemple, la plume, elle est merdique. On va dire les termes, hein. Celle-là, par exemple, pourrait être plus intéressante. Celle-là pourrait être largement plus intéressante que l'autre. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un ensemble de 4. Parce que, ouais, augmente l'attaque de 18%, quand faire un bonus de dégâts, non. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est genre, hop. Donc déjà, du coup, là, tu vas voir que ses PV, mon gars, ils vont descendre. Voilà, ses PV sont descendus. Même son attaque, elle est descendue à 1388. Oui, 88. Et en fait, si je fais ça... Mais wesh! Attends, c'est moi, il y avait encore un commentaire louche, là. Wesh, attends. En train de spammer les commentaires de photos louches, là. Ah non, ils ont déjà été supprimés. Merci, parce que moi, j'arrive pas à aller voir les commentaires en plus. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Je pige pas pourquoi ils font ça, je sais pas, ils sont en manque de trucs sexuels, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'ils pensent à arrêter. Hein. Hop. Voilà. Voilà, par exemple, là, c'est beaucoup mieux. Taux critique, PV, maîtrise élémentaire, là, c'est déjà beaucoup mieux. Hop, et on a plus de bonus. Voilà. Le taux critique, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc là, mon Venti, eh ben, il fait pas mal de dégâts. C'est ça qui est bien. Surtout pour les adresses IP des gens. Ah là 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 là. Ça, c'est horrible. J'aime pas ça. Je comprends pas comment les gens ils peuvent se dire je vais faire ça, ça va plaire. Ça plaît à personne. Faut que les gens se disent ça. Ça va plaire à personne. Oh, attendez. On va se faire un petit vœu. Bon, comme moi, c'est Albedo que je veux. Bon.
Bah, un faux espoir, hein. Putain, Pampi noir. Oh, celle que je déteste le plus. Oh, je la déteste cette truc. On va aller se faire quelques petits trucs, je pense. En bref, ouais, on va aller se faire quelques petits donjons, si je le retrouve. On va se faire un, allez, on va se faire combien de donjons là? J'ai quoi comme truc? Est-ce qu'il est 58? J'en ai 3, allez, on se fait 3 fois le donjon et ensuite j'arrête le live. Comme ça, voilà. Parce que c'est pas méchant, mais bon, j'avais dit que j'arrêtais à 45, le truc, j'ai toujours pas arrêté. C'est un peu que je me fous, c'est pas, on dirait un peu que je me fous de la gueule des gens. Les ennemis de ce défi ont une résistance physique réduite. Vous pouvez utiliser les personnages qui infligent des dégâts physiques pour réduire la difficulté. Ouais, je suis pas sûr. Je le sens pas. En fait, j'ai envie de le tenter. Ouais. Wow, ça va, ils sont tous niveau 80 mes persos, du moins à peu près, parce que bon, sinon ça va être... Ok, les persos qui font des dégâts physiques font plus de dégâts. Bon, c'est noté. J'espère juste que ça va pas être un enfer et que je vais y arriver parce que ça va coûter cher. Hein. Wow, oh, je leur fais rien. Oh, je leur fais rien. Oh, je leur fais que dalle. Oh, comment je leur fais que dalle, les pauvres. Oh, putain. Alors, attends, on va la faire comme ça. Oh, ça va être l'enfer. C'est quoi les deux derniers? Oh non! Oh mais ça va être un enfer à faire. Je vais pouvoir réussir ça. Hop ça. Oh quoi? Voilà. Bon finalement je pense qu'on va le faire qu'une fois celui-là parce que c'est un vrai enfer là. Voilà. Bon, en fait, finalement, je pense que je vais en faire qu'un parce que c'est giga long à faire. Et puis voilà. Parfait, diadème. Wow. Oh, miracle. Bien. Ouais. On va voir un peu ce qu'il donne là parce que je l'ai pas vérifié. Alors, diadème. PV. Ah, ça je fais pas ce que je veux faire, merde. Bref, ouais, celui de Venti de base il est même giga bien donc je vois pas l'intérêt. Tant pis. Bon, bah c'était un beau live, donc sur ce je vais vous laisser sur un Venti qui fait de la lyre, super. Voilà. Donc sur ce j'espère que c'était un bon live, que ça vous a plu. Puis bah on se verra la